নমস্কার বন্ধুরা, পূজা পদ্ধতি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আমরা মনসা পূজা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আগের ভিডিওতে, পার্ট 1 প্রথম থেকে ষোড়শোপচার পূজা, পুষ্পাঞ্জলি এতটুকু আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা তারপর থেকে আলোচনা করব, ঠিক আছে? প্রথমেই তারপরে দেবীর কাছে আজ্ঞা প্রার্থনা, আজ্ঞা পয় ভগত্যা পরিবারন পূজয়ামিতে বলে মনে মনে কল্পনা করব দেবী পরিবার পূজার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা আজ্ঞা প্রদান করছে। তারপর আমরা ষড়ঙ্গ পুজো শুরু করব। ষড়ঙ্গ পুজো পৃথক পৃথক গন্ধ পুষ্প দিয়ে পুজো করে একত্রে পঞ্চপ্রচার। ঈশাগন্ধ হৃদয়াঙ্গ শক্তায় নমঃ, ঈশাগন্ধ ইদম সচন্দন এতে গন্ধ পুষ্প হৃদয়াঙ্গ শক্তায় নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে শিরঙ্গ শক্তায় নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে শিখাঙ্গ শক্তায় নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে কবচাঙ্গ শক্তায় নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্প অস্ত্রাঙ্গ শক্তায় নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে নেত্রাঙ্গ শক্তায় নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পম অস্ত্রাঙ্গ শক্তায় নমঃ। অর্ডারটা ঘেটে ফেলেছি, যাই হোক, মানে ষড়ঙ্গ যা অর্ডার হয় সেরকমই হবে আর কি। তারপরে একত্রে পঞ্চপ্রচার, ঈশাগন্ধম হৃদয়াঙ্গাদি সাঙ্গ শক্তি নম, ইদম সচন্দন পুষ্পম হৃদয়াঙ্গাদি সাঙ্গ শক্তি নম, এইভাবে করবো। আর যদি কেউ বৃষ্টি দিয়ে তন্ত্রোক্তভাবে করছে তাহলে ওম মাং হৃদয়ায় নমঃ, ইদম সচন্দন পুষ্পম হৃদয়াঙ্গ শক্তায় নমঃ, ওম মিং শিরসে স্বাহা, ইদম সচন্দন পুষ্পম শিরঙ্গ শক্তায় নমঃ, ওম মুং শিখায় ইদম সচন্দন পুষ্পম শিখাঙ্গ শক্তায় নমঃ, ওম মঈং কবচায় ওম ইদম সচন্দন পুষ্পম কবচাঙ্গ শক্তায় নমঃ, ওম ওং নেত্রত্রায় বৌষটি ইদম সচন্দন পুষ্পম নেত্রাঙ্গ শক্তায় নমঃ, ওম আক্রতাল পৃষ্ঠব্রহ্মস্ত্রায় পট ইদম সচন্দন পুষ্পম অস্ত্রাঙ্গ শক্তায় নমঃ। এইভাবে করবে। মান দিয়ে বললাম যে যে বীজ করবে সে সেই বীজে করবে, ঠিক আছে? এরপর আবরণ পূজা। আবরণ পূজায় প্রথমে শিবের পূজা করতে হবে, যেহেতু শিবের পুত্রী তাই শিবের পূজা প্রথমেই করতে হবে, ঠিক আছে? শিবের নর্মাল যে পঞ্চভক্ত শিবের যে ধ্যান, ধ্যায় নিত্যাং মহেশাম রজতগ্রীবাম চারু চন্দ্রাবতাম, এই ধ্যানে শিবের ওম নমঃ শিবায় ইতি মন্ত্রেণ পূজায়, ঠিক আছে? তারপর বিষ্ণুর ধ্যান, যদি নারায়ণ শিলা থাকে তাহলে সেখানে তো অবশ্যই হবে। তাছাড়াও বিষ্ণুর ধ্যান, যেহেতু বলছে পদ্মপুরাণে বৈষ্ণব, যেহেতু শিব বিষ্ণু মন্ত্র দান করেছিল তাই বৈষ্ণব, তাই জন্য বিষ্ণুর পূজা করতে হবে, ঠিক আছে? দেইয়া সদা সাবিত্রী মণ্ডল মাধ্যবার্তী, অর্থাৎ নারায়ণের পূজা। বিষ্ণু বলতে ওই ধ্যানটা নয়, নর্মাল নারায়ণের যে আমরা ধ্যান করি, দেইয়া সদা সাবিত্রী মণ্ডল মাধ্যবার্তী নারায়ণ, এখানে ওম নমো নারায়ণায় ইতি মন্ত্রেণ পূজায়, তারপর প্রণাম। তারপরে লক্ষ্মী সরস্বতী এগুলোর পুজো বলছে, প্রথমে সিমিলারিটিস খুঁজে বার করা হয়েছে। তো পাশাক্ষ মালিকাম পূজা এইভাবে লক্ষ্মীর পুজো করতে হবে, আর তরুণ সকাল বিন্দু এইভাবে সরস্বতীর পুজো করতে হবে, ঠিক আছে? তারপর দুর্গার পুজো বলছে, মানে দুর্গাতে ওই আমাদের দশভূষা যে জটাজুট সমাযুক্তাং নয়, এখানে সংক্ষেপে কালাভ্রাবং জয় দুর্গা, যেটা কালাভ্রাবং কাটাক্ষ, এটা করে একবার পুজো করতে বলছে, ঠিক আছে? গঙ্গা যমুনা, এই যমুনা না গঙ্গা শীতলা, এগুলো তো একসাথে কানেক্টেড। গঙ্গা শীতলা আর মনসা, এটা তিনজনই একজন আরেকজনের সাথে রিলেটেড, মানে একজনের পুজো করলে বাকিদের পুজো করাই হয়। সেক্ষেত্রে গঙ্গার পুজো করতে এবং স্বরূপাং চারুনেত্রঞ্চ চন্দ্রযুতা সমপ্রভম চামরাই বীজমানাস্তু, এইভাবে কিন্তু যেটা নর্মাল ধ্যান আছে এইভাবে আমরা সাধ্য এদের যে পুজোগুলো বলছি এগুলো সব পঞ্চপ্রচার বা দশপ্রচারে করতে হবে, ঠিক আছে? সময় কম থাকলে পঞ্চপ্রচার করবো, কারণ আমাদের 9:27-এর মধ্যে পুজো শেষ করতে হবে পূর্বাহ্নে, সেখানে পঞ্চপ্রচার করতে পারে, দশপ্রচারও করা যেতে পারে, ঠিক আছে? দশপ্রচার করতে খুব আহামরি বেশি টাইম লাগবে না। যাই হোক, গঙ্গা পুজো হলো। এরপর শীতলাং গন্ধভারুরাম শ্যামাবরণাম সুলোচনাম দক্ষিণে মার্জনী মুষ্টাং বামী কলশধারিণম, এইভাবে শীতলা ধ্যান করে শীতলার পুজো করতে হবে। তারপরে এইবার হচ্ছে মেন যে এগুলো কমন, ঠিক আছে? এরপর জরৎকারুর পুজো, ঠিক আছে? জরৎকারুর ধ্যান, জরৎকারু মুয়ের পত্নী, ওম জরৎকারু শুভ্রবর্ণম জটা কুণ্ডলধারিণম তেজসাদিত্য সংকাশং রক্ষকং নাগমাতরম যজ্ঞসূত্রধরং স্থূলং দণ্ডকমণ্ডলুং দ্বিজম व्याघ्रचर्म परिधानं द्विभुजं वरदां प्रभुं जरत्कारुपति ध्याये जरत्कारुमहं भजे, ঠিক আছে? এরপর জরৎকারুর দশোপচারের পূজা করে প্রণাম। ওম জরৎকারু দ্বিজশ্রেষ্ঠ পিতॄণাং কুলভূষণ জগদ্গৌরী পতে শ্রীমন নাগতাতর নমস্তুতে, অর্থাৎ জগৎকারু হচ্ছে জগৎগৌরীর পতি, অর্থাৎ মনসার পতি, आस्तिक। ओम आस्तिकं ध्यानम् आस्तिकं गौरवर्णं च पाण्डुवस्त्रोपशोभितं नालङ्कारं संयुक्तं वरदं मुनिनन्दनम् अक्षसूत्रधरं क्षीणं
कमण्डलुधरं तथा योगासनस्थं द्विभुजं महातेजोमयं शुभम् एवं ध्यायेदास्तिकं च सदा ध्यानपरायणं। তারপরে আস্তিকের দশোপচার পূজা। তারপর প্রণাম। ওম আস্তিক দ্বিজরাজোসি ভক্তলোক বিবর্ধনা তেজোময় মহাভাগ বরদায় নমোস্তুতে। আস্তিকের ধ্যান আর প্রণাম। এরপর হচ্ছে গরুড়ের পুজো করতে, ঠিক আছে। বর্মান্ত वर्णयुग्माक्षर कमलगतं पंचभूताद्यवर्णं कीर्ताकारं फणीन्द्रैर्भयवरकरं पद्मनेत्रं सुवक्त्रं दुष्टाहि छेदिदण्डुतुण्डं स्मरदखिलविषक्रोशं प्राणभूतं प्राणश्रेण्यां त्रिवेदी तनुममृतमयं पक्षिराजं भजेयम्। ओम गरुड़ाय नमः इति मंत्रेण पूजयेत्। तथा प्रणाम। ओम नमस्ते वैनतेयाय नमस्ते काश्यपाय च रक्ष मां सर्वभूतेभ्यः पन्नगेभ्यो विशेषतः। वाहन पूजा, हंस पूजा। ओम राजहंसाय नमः इति मंत्रेण पूजयेत्। प्रणाम। ओम हंसत्वं शुक्लवर्णोऽसि मनसा वहनं सदा जलस्थले च वसति मरालाय नमो नमः। अष्टनागेर पूजा। आदौ अनंतनाग पूजनम ध्यानम। अनंतनाग ध्यानम। ओम अनंतं पुंडरीकाक्षं फणादश शतान्वितं सहस्रचक्षुषा युक्तं कोटिचंद्र समप्रभं कूर्मपृष्ठे शयानां च स्वर्णकुण्डलधारिणं नानालंकार संयुक्तं योगनिद्रा संस्थितं जगत्सृष्टि प्रकर्तारं सर्वकामफलप्रदं चतुर्भुजं महाकायं नागराजं विचिन्तये। ओम अनंतनागाय नमः इति मंत्रेण पूजयेत्। प्रणाम। ओम अनंतानंतरूपोऽसि भक्तलोक विवर्धन रत्नमण्डित सर्वांगं नागराज नमोस्तुते। द्वितीय वासुकी नाग ध्यानम्। ओम वासुकीं शुक्लवर्णं च नागयज्ञोपवीतिनं सुवर्णासनसमारूढं कोटिसूर्यसमप्रभं त्रिनेत्रं द्विभुजं रौद्रं अर्धचन्द्रोपशोभितं शक्तिहस्तं महाकायं हारकेयूरमण्डितम् एवं ध्यायेन महाबाहुं पृथिवी परिपालकम्। ओम वासुकीनागाय नमः इति मंत्रेण पूजयेत्। ततः प्रणाम। ओम वासुकेय महाभाग चंद्रमौलि विभूषण शुभ्रवर्णधृतम् अनंत नागराज नमोस्तुते। तृतीय पद्मनाग पूजनम् पद्मनाग ध्यानम्। ओम पद्मं पद्मभवं पद्मोद्भवं देवं नीलवस्त्रविभूषितं सुवर्णासनसमनमारूढं नागरगणैर्वृतं हेमयज्ञोपवीतं च अर्थात सोनारयज्ञोपवीत हेमयज्ञोपवीतं च सर्वकामफलप्रदं त्रिनेत्रं च महाबाहुं सर्वरत्नविभूषितं द्विभुजं रक्तवर्णं च वन्दे मलयवासिनम्। ओम पद्मनागाय नमः इति मंत्रेण पूजनम। ततः प्रणाम। ओम पद्म प्रियोदारं मणिमण्डित विग्रह अतारीति मीरादित्य तु भुजंगे अरादितिविरादित्य भुजगेन्द्र नमोस्तुते। चतुर्थे महापद्मनाग पूजनम। आदौ ध्यानम महापद्मनाग ध्यानम। ओम महापद्मं गदाहस्तं हेमयज्ञोपवीतिनं तप्तकाञ्चनवर्णाभं खड्गहस्तं चतुर्भुजं नानागणैर्युक्तं नानालङ्कारभूषितं विशोत्कीर्णं महाकायं नागराजं वरप्रदं ध्यायेदेवं त्रिनेत्रं च महाबाहुं सदागतिम्। ओम पद्मनागाय नमः इति मंत्रेण पूजयेत्। प्रणाम। ओम कृपामय महापद्मा पद्मारत्न विभूषित सर्वभय विनाशक नागराज नमोस्तुते। पंचमी तक्षक नाग पूजनम।
तक्षकनाग ध्यानम। ओम तक्षकनागम नागराजेन्द्रं चंद्रकांतिं समप्रभम मणिरत्नमयं देवं नानानागरगणैर्वृतं मेरुपृष्ठे सुखासीनं सर्पश्रेष्ठं वरप्रदं सुवर्ण आसनसमारूढं त्रिनेत्रं च चतुर्भुजम् एवं ध्यायेन महाबाहुं सर्वाभीष्टफलप्रदम्। ओम तक्षकनागाय नमः इति मंत्रेण पूजय ततः प्रणाम। ओम विपक्षनाशदक्षोऽसि तक्षकाच्युतकीर्तन सदा लोक महातेजो भोगीश्वर नमोस्तुते। कूलीरनाग षष्ठमे कूलीरनाग पूजनम कूलीरनाग ध्यानम। ओम कूलीरं नागराजेन्द्र हेमयज्ञोपवीतिनं विशोल्वाणं महाकायं नानालंकारभूषितं नीलवर्णं त्रिनेत्रं च रत्नसिंहासनसंस्थितं वरदं शक्तिहस्तं च द्विभुजं ब्रह्मरूपिणं द्विजयोगासनस्थं च ध्यायेत् सदा महामतिम्। ओम कूलीरनागाय नमः इति मंत्रेण पूजयेत् ततः प्रणाम। ओम कूलीरनागराजेन्द्र नीलरत्न विभूषित वैरीवीर समाक्रांत कूलीराय नमो नमः। सप्तमे कर्कटनाग पूजनम कर्कटनाग ध्यानम। ओम कर्कटं महाकायं महादंष्टं महोरगं रूप्यमण्डलं मध्यस्थं नागराजं विशोल्वनं पीतवर्णं गदाहस्तं द्विभुजं पद्मलोचनं नानानागरगणैर्युक्तं त्रिनेत्रं च ध्यायेत् सदा। ओम कर्कटनागाय नमः इति मंत्रेण पूजनम प्रणाम। ओम कर्कटनागराजोऽसि सर्वदा भक्तवत्सल दैन्याघरी पुनाशाय सुखदाय नमो नमः। अष्टमे शंखनाग पूजनम शंखनाग ध्यानम। ओम शंखं शंखप्रतीकाशं नागयज्ञोपवीतिनं कालियानाग ओम शंखनाग ध्यानम। ओम शंख प्रतीकाशं नागयज्ञोपवीतिनं सुवर्णासन समारूढं नानानागरगणैर्वृतं चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च सुवर्णमणिसम्भूतं मुनिभूषितं नानालंकारसंयुक्तं श्वेतहारोपशोभितं शुक्लवर्णं सुखासीनं सर्पश्रेष्ठं विचिन्तयेत्। ओम शंखनागाय नमः इति मंत्रेण पूजनम ततः प्रणाम। ओम धर्मार्थकाममोक्षाणां दात्रे शंखो महोज्ज्वल त्राहि मां सर्वभीतिभ्यो शंखनाथ नमोस्तुते। अष्टनाग पूजा समाप्तम। এবার আরো নাগ আছে রক্তোৎপল নাগ। ओम रक्तोत्पल महाभागं नानालंकारभूषितं मस्तके श्वेतचक्रं च द्विभुजं पद्मलोचनं त्रिनेत्रं च महाकायं सर्वदा परिचिन्तयेत्। प्रणाम। ओम रक्तोत्पल नागाय नमः इति मंत्रेण पूजनम प्रणाम। ओम उत्पलोत्पल संकाश नीलरक्तोत्पल प्रिय त्राहि मां सर्वभीतिभ्यो वाञ्छितार्थ प्रयच्छ मे वैरीवीर समाक्रांत उरग्रेन्द्र नमस्तुते। वास्तुनाग पूजनम वास्तुनाग ध्यानम। ओम वास्तुनागं महाकायं सर्वदा हितकारकं कृष्णवर्णं शक्तिहस्तं द्विभुजं च वरप्रदं सुवर्णासनसमारूढं श्वेतछत्रोपशोभितं ध्यायेत् देवं त्रिनेत्रं च मणिरत्नविभूषितम्। ओम वास्तुनागाय नमः इति मंत्रेण पूजनम प्रणाम। ओम वास्तुनाग नमस्तुभ्यं लोकानां हितकारक प्रसीदत्वं महाभाग शत्रुक्षयवरप्रद। कालियादि पंचनाग ध्यान पूजनम एकत्र ध्यानम कालियादि पंचनाग ठीक है। ओम कालियं शशिशंकाशं षड्भुजं शुक्लवाससं शशिसूर्य समं नेत्रं रत्नपीठोपरि स्थितं ध्यायेत् सर्वगुणोपेतं विषज्वालाज्वलिन्नभं भीतिप्रदं धरास्थानं कृष्णेन नष्टपौरुषं
स्तूतं बहुविधैर्नागैर्वित्तेष समवित्तगम्। ओम कालिय नागाय नमः इति मंत्रेण पूजय तथा प्रणम। ओम नागराजाधिराजाय भक्ताभीष्ट प्रदायिने कालियां नमस्तुभ्यं कृष्ण भक्ति पराय च। ऐरावत नागर पूजा। ऐरावत नागाय नमः ध्यानम। ओम ऐरावतं महाकायं ऐरावत समप्रभं शुक्लवर्णं महासत्वं ध्यायेत् सर्वफलप्रदं चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च सर्वनाग समावृतं नानारत्नसमायुक्तं नानालंकारभूषितम्। ओम ऐरावत नागाय नमः इति मंत्रेण पूजनं ततः प्रणाम। ओम नमाम्यैरावतं नागं विशाल दीर्घधारणं भक्तानां कामदं श्रेष्ठं कामरूपं बलान्वितं। धृतराष्ट्र नागर पूजनम्। ओम ध्यानम्। ओम धृतराष्ट्रनाग महाभागं बहुनाग समावृतं चतुर्भुजं द्विनेत्रं च बृहत्सत्त्वं शुभप्रदं चिन्तयेत् पद्मसङ्काशं साधकानां सुखावहं शुभ्रवर्णं महाकायं हेमपीठोपरि स्थितम्। ओम धृतराष्ट्रनागयः गच्छति। ओम धृतराष्ट्रनागाय नमः इति मन्त्रेण पूजनं ततः प्रणमो। धृतराष्ट्रं महाकायं बलवन्तं शुभप्रदं शुभव्रतं वन्दे नागकुलश्रेष्ठं शुभ्रकाय विमुक्तिदं। धनंजय नागपूजनम्। ओम धनंजयं महाप्राज्ञं श्वेतवर्णं चतुर्भुजं ध्यायेत् सर्वगुणोपेतं स्वगणेन समन्वितं भक्ताभीष्टप्रदं नागं नानालंकारभूषितं त्रिनेत्रं च स्थूलदेहं च सर्वदिक्षु सदा गतिम्। ओम धनंजय नागाय नमः इति मंत्रेण पूजनं ततः प्रणाम। ओम सर्वेषाम् इष्टदानाय यतमानं दृढव्रतं नागेश्वरं महाप्राज्ञं नमामि प्रणमामि धनंजयं। ततः मणिभद्रनाग पूजनं। मणिभद्रनाग ध्यानम्। ओम मणिभद्रं सुखासीनं श्वेतपद्मसमप्रभं चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटालं मणिशोभितं भद्रवेशं महाकायं साधकाभीष्ट साधकं वसुधा मंगलांचर्थ चेष्टवानं मुहुर्मुहुः ध्यायेत् भक्त शुभं प्राप्तो मेनं सर्वसुखावहम्। ओम मणिभद्रनागाय नमः इति मंत्रेण पूजनं प्रणाम। ओम नागवंशोज्ज्वलं रत्नं भास्करेण समप्रभं साधकाभीष्टदं वीरं मणिभद्रं प्रणमाम्यहम्। इति गन्धपुष्पे सर्वाभ्यो नाग। अच्छा এখানে এবার একত্রে পুজো করছে। ইতি গন্ধপুষ্পে সর্বেভ্যো নাগেভ্যো নমঃ ইতি গন্ধপুষ্পে সর্বেভ্যো নাগিনীভ্যো নমঃ। নাগ নাগিনী এটা পুজো। এরপর দুধকলা। দুধকলা আমরা বলি কথায় দুধকলা সাপের প্রিয়। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পূজা একটা প্রবাদ রয়েছে। সেক্ষেত্রে দুধকলা নিবেদন করার একটা বিশেষ প্রক্রিয়া দেখা যায়। बंग एतेभ्यो दुग्धकदली सहित नैवेद्येभ्यो नमः। बंग एतेभ्यो दुग्धकदली सहित नैवेद्येभ्यो नमः। बंग एतेभ्यो दुग्धकदली सहित नैवेद्येभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे एतेभ्यो दुग्धकदलीभ्यो नैवेद्येभ्यो नमः। एते गन्धपुष्पे तदधिपतये देवाय ओं श्री विष्णवे नमः। एते गन्धपुष्पे तत्सम्प्रदानेभ्यो मनसायै नमः। मनसायै नमः। फट 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 सुप्रक्षितमस्तु श्री विष्णु पुंडरीकाक्ष। पुनः पूजा करार परे प्रार्थना। अये शरण्य सकला फणीन्द्रानंद मुख्या मुदितार्द्रचित्ता भूलग्न मूर्धा प्रणतोष्मि युष्मान् मामत्र यूयं परिपालयध्वम्। दिक्पालेर पूजा। এখানে দিকপালের পূজার কি বলবে? ইতে গন্ধপুষ্প ইন্দ্রায় লাং ইতে গন্ধপুষ্প ইন্দ্রায় নমঃ। এইভাবে লাং अग्नये नमः यमाय नमः निरिताय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः अनंताय नमः। এইভাবে পুজো করব। अष्टशक्ति ब्राह्मणे नमः
বৈষ্ণব্যই নমঃ, মাহেশ্বরী নমঃ, এটা যদি কেউ তন্ত্রোক্ত করে তাহলে, না করলেও চলবে, এবার করলেও চলবে। মাহেশ্বরী নমঃ, চামুণ্ডায় নমঃ, কৌমার্যৈ নমঃ, ইন্দ্রাণীয় নমঃ, বারায় নমঃ, মহালক্ষ্মী নমঃ। তারপরে নবগ্রহ, সূর্যায় নমঃ, সোমায় নমঃ, মঙ্গলায় নমঃ, বুধায় নমঃ, বৃহস্পতয়ে নমঃ, শুক্রায় নমঃ, শনিশ্চরায় নমঃ, রাহবে নমঃ, কেতবে নমঃ। এইভাবে এইভাবে পুজো করতে হবে, ঠিক আছে। মনসা দেবীর কি গায়ত্রী, মনসাयै বিদ্মহে বিশহরিণ্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ঠিক আছে। বলি প্রদান এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ। ষড়ঙ্গ পরিবারের পূজা শেষের পর বলিদান, অনেকে মহিষ বলি হয়, অনেকে ছাগ বলি হয়। সব কিছুতে যদি কেউ অসমর্থ হয় তাহলে সেখানে কদলি বলি অ্যাটলিস্ট দিতে হয়। বলি ছাড়া কিন্তু হবে, মনসা কিন্তু বলি প্রিয়া। আচ্ছা, বলি যা প্রসেস, নর্মাল তন্ত্রোক্ত করলে সংক্ষেপ হবে, আর নর্মাল পৌরাণিক মতে বলি করলে একটু বৃহৎ হবে জিনিসটা। কুষ্মাণ্ড আদি বলি টলি যা যা হয়, কুষ্মাণ্ড, ইউষুদণ্ড, রম্ভা, শশা, এগুলো দিয়ে আমরা ত্রপুষা ফলাবালে এগুলো দিয়ে বলি। হোম যদি বৈদিক হয় তাহলে বৈদিক হোম করবো, যদি তন্ত্রোক্ত পূজা তাহলে তন্ত্রোক্ত সংক্ষিপ্ত হোম করবো। এইভাবে হোম নিয়ে আর বিশেষ কিছু বলছি না, ঠিক আছে। আমরা একটু বিসর্জন কৃত্যে যদি যাই তো দেখবো বিসর্জন কৃত্য কিছু সংক্ষেপে পুজো করবো পরের দিন, ঠিক আছে। পরের দিন সংক্ষেপে আছে, ওই দিনকে সন্ধ্যায় করবো, পরের দিন সংক্ষেপে পুজো করবো। দশোপচারে দধিকর্ম নৈবেদ্য দেবো। তন্ত্রোক্ত পুজো হলে এসবের দরকার নেই, পূজান্তিক বিসর্জন, অথবা পরের দিন একটা বিসর্জন কৃত্য করতে পারি ছোটো করে। এটা দধিকর্ম না দিলেও চলবে, কিন্তু যদি বৈদিক বা পৌরাণিক মতে হয় তাহলে সেখানে দধিকর্ম নৈবেদ্য দেবো। সেখানে সুতো কাটার ফাটার ব্যাপারটা রয়েছে, দর্পণ বিসর্জন রয়েছে, বা তন্ত্রোক্ত ক্ষেত্রে ওসব নেই, খালি সংহার মুদ্রায় ওই গচ্ছা পরম স্থানম এইসব করতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনীর পুজো তন্ত্রোক্ত ক্ষেত্রে হলে করতে হবে, নাহলে নির্মাল্যবাসিনী পুজো করি এন্ড, আর কিছু দরকার নেই। নর্মাল যেসব করলাম মেন পুজোর দিনকে সেদিনকে সেরকমই করবো, খালি ষোড়শের জায়গায় দশোপচার করবো। আর আবরণের যে এত পুজো সেগুলো সব কেবল একত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে পুজো করবো, ঠিক আছে। অষ্টনাগেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধকে অষ্টনাগ, বা পৃথক পৃথক গন্ধপুষ্প করতে পারি, বাসুকি নাগায় নমঃ, অনন্ত নাগায় নমঃ, কিন্তু ওইরকম ধ্যান প্রণাম করে করতে হবে নত, ঠিক আছে। প্রার্থনা পুগী ফলং মহাবিদ্যাং নাগবল্লী কৃতাঞ্জলির পদে, এই পুজো টুজো সমাপ্তে যখন বিসর্জনটা করবো সেই টাইমটাতে পুগী ফলং মহাবিদ্যাং নাগবল্লী দলৈকৃতম এলাদি চূর্ণ সংযুক্তম তাম্বুলম প্রতিগৃহীতম, এগুলো তাম্বুল নিবেদন করতে হবে, ঠিক আছে। তারপরে পায়ে একটু জলে ছেড়ে দিতে হবে দেবীর চরণ। সাধু বা সাধু বা কর্ম যদার্চিত, এই মানে আর কি কর্ম নাম অনুসারে কর্মফল নিবেদন করতে হবে। তারপর ভক্তিহীনম ক্রিয়াহীনম যা যা করি আমরা। এরপর উচ্ছিষ্ট চণ্ডালী যদি কেউ পুজো করে তাহলে সেক্ষেত্রে তার ধ্যান প্রণাম আছে, সেগুলো নিয়ে আমি কিছু বলছি না। আর আদারওয়াইজ নির্মাল্যবাসিনী পুজো করতে হবে। এই সেখানটা নির্মাল্যবাসিনী নামা, নির্মাল্য একটু নৈবেদ্য নিয়ে, নির্মাল্য পুষ্পাদি দিয়ে নির্মাল্য পুষ্পের নির্মাল্য দেবতার পুজো করতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর সংহার মুদ্রায় পুষ্পগ্রহণ করে যদি অর্ঘ্য নিয়ে প্রদক্ষিণের কোনো ইয়ে থাকে তাহলে সেখানে প্রদক্ষিণ করবো। বিলমার্গ থাকলে বিলমার্গ, অথবা আমাদের যে সামান্য অর্ঘ্যটাকে শঙ্খের মধ্যে নিয়ে আমরা প্রদক্ষিণ করবো, প্রদক্ষিণের যে মন্ত্র, অথবা আমরা প্রদক্ষিণ যদি করি তো ঠিকই আছে, প্রদক্ষিণ না করলে এখানেই আমরা সংহার মুদ্রায় বিসর্জন করবো, ঠিক আছে। তারপর শান্তি বাড়ি নিবেদন, গঙ্গা বা খেয়ে প্রতিমা নির্জনের পর ঘরটার জল চেঞ্জ করে এনে শান্তির জল আমরা নিবেদন করি, সেটাই সুবাস্তম বিশ্বচন্তু বা বৈদিক যে শান্তি মন্ত্রগুলো আছে, বৈদিক শান্তি জলের মন্ত্র। শান্তি মন্ত্র বলতে সহনা ভক্ত নয়, বৈদিক শান্তি বৈদিচং বাচং প্রপদ্যে মানব প্রাণং প্রপদ্যে যজু প্রাণং প্রপদ্যে, এরকমভাবে শান্তি মন্ত্র রয়েছে, ঠিক আছে। সেগুলো দিয়ে শান্তি বাড়ি ছেড়াতে হবে। তো ঠিক আছে, এখানেই মনসা পুজোর পদ্ধতিতে আমি আর এখানে শেষ, আর কিছু বলারও নেই, অনেক কিছু বলে ফেলেছি। তো আর মনসা দেবীকে যে বিসর্জন দিতে নেই নদীতে, এইটা কোনো মনসার মূর্তিকে, এটা আমি কোথাও পেলাম না। কেউ যদি পায় একটুখানি আমি কমেন্ট ডাউন দিল, তাহলে আমি লোককে বলতে পারবো যে মনসাকে বিসর্জন না দিয়ে মূর্তিকে ল্যাম্পপোস্টের নিচে বসিয়ে রাখো মধ্যমার ধারে। তো সেরকম কিছু রেফারেন্স পেলাম না, যদি কারো কাছে থাকে দিতে পারে। নমস্কার, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। নমস্কার।